السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل الالكترونيك دو فاز. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد ليكزامان تري امبورطون في الشابيتر ديال لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل. دونك نبداو على بركه الله. اكزامان اون كونسيدير لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل سون ايديال. توجور هذا لامبليفيكاتور سون ايديال، سي تري بيان. دونك هذا هو لو سامبل ديال لامبليفيكاتور، سي تري بيان. عندنا دو لي طونسيون، لا طونسيون واحد داخل في لا ريزيستانس R1، وكذلك عندي لا طونسيون VE2 داخل في لا ريزيستانس R2، وكذلك عندي لا طونسيون VS. فوالا لا طونسيون دو sortie. La question: exprimer la tension de sortie en fonction de les deux tensions. غادي نجبدو هاد لا فونكسيون دو sortie en fonction les deux هاد لي طونسيون d'entrée. داكور، حاولوا تفكروا في هاد لا كيسيون. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Solution. Voilà la première étape. Quel que soit l'amplificateur, دائما كنحددوا la tension V- وكذلك كنحددوا la tension V+. Voilà, donc هادو هما اول خطوه كنعملوها. داكور، فوالا دونك هذا هو la tension V-. فوالا كذلك غادي نحددوا la tension V+. Voilà, donc alors la tension V+, c'est très bien. Regardez bien, la tension V-, alors voilà la tension Vn. Alors là, on a le point de potentiel. C'est très bien. On a la tension V- égale la tension Vn. Voilà. Donc la tension V- voilà la tension Vn. On va dire le point de potentiel fait le point N. D'accord? Donc égale quoi? D'ailleurs, on utilise le théorème de Millman, toujours 0 divisé par la résistance Rs. Alors 0 divisé par la résistance Rs. Regardez bien, donc la résistance Rs reliée à la masse. C'est très bien. Alors, on a 0 divisé par Rs plus la tension de sortie divisée par la résistance Rf. Alors la résistance Rf divisée par 1 sur la résistance Rs zaïd 1 sur la résistance Rf. C'est très bien. Alors la tension V- égale quoi? Donc il a l'expression. Voilà, donc غادي نتلاقاو غادي نختزلو كذلك بلا résistance Rf avec Rf. Alors la résistance Rs la tension de sortie divisée par la résistance Rs zaïd la résistance Rf. C'est très bien. Voilà, d'abord la tension V-. Après غادي نمشيو نحسبوا la tension V+. Voilà, donc la tension V+ égale quoi? Égale la tension sur le point M. C'est très bien. Égale, voilà, égale quoi? Égale la tension V1 divisée par la résistance R1. Donc la tension V1 divisée par la résistance R1 plus, regardez bien, la tension V2 divisée par la résistance R2. Voilà la tension VE2 divisé par la résistance R2 divisé par la résistance R1. Voilà 1 sur 1 divisé par la résistance R1 plus 1 divisé par la résistance R2. D'accord? Alors la tension V+, ou bien donc égale quoi? Voilà, je vais l'espace égale quoi? Voilà, غادي نختزلوا بلا ريزيستانس R1 مع لا ريزيستانس R1 et R2. Voilà égale quoi? Égale la résistance R2 في la tension V1 زائد la résistance R1 في la tension VE2. C'est très bien, divisé par la résistance R1 زائد la résistance R2. C'est très bien. Voilà, d'après la condition très importante, l'amplificateur sans idéal. Voilà, d'après l'amplificateur opérationnel sans idéal, alors quoi? Alors la tension V+ égale la tension V-. Donc c'est très important l'expression.
إلا عندي لا طونسيون إيديال ديما في بلس إيكال في موان. فوالا إيكيفالونس لا طونسيون في بلس قلنا شحال كتساوي R2 لا ريزيستونس R2 في لا طونسيون في او واحد فوالا زائد R2 فوالا دونك R2 في لا طونسيون في او 2 عندك هنا لا ريزيستونس R1 عفوا عندك هنا لا ريزيستونس R1 divisé par la résistance R1 زائد la résistance R2 هنايا عندي la résistance R2 faites attention égale la tension V moins déjà حسبناها égale quoi égale la résistance RS la tension de sortie divisé par la résistance RS زائد la résistance RF c'est très bien. Après غادي نمشي نحدد هاد la tension VS. Alors, la tension Vs égale quoi? Égale la résistance Rs زائد la résistance Rf divisé par la résistance Rs. Voilà. Donc, multiplié par la résistance R2, la résistance R2, la tension, voilà, donc, زائد la résistance R1, la tension E2. C'est très bien. Divisé par la résistance R1 زائد la résistance R2. Voilà, هذا هو لا طونسيون اللي يمكننا نبسطوها أكثر. عندنا RS plus RF divisé par RS. غادي نقسم هنا على RS. فوالا غادي نتلاقاو كذلك هاد l'expression. La tension de sortie égale 1 plus RF divisé par la résistance RS. D'accord? Voilà, هذا هو la tension de sortie ديال هاد l'amplificateur. Voilà, le plus important يعني في هذا الشابيتر ديال الامبليفيكاتور دائما خصنا نعرفوا كيفاش نحسبوا هاد لا طونسيون في بلس وكذلك خصنا نعرفوا كيفاش نحددوا هاد لا طونسيون في موان. ابري كنحسبوا يعني كنعملوا هاد لا كونديسيون في بلس ايكال في موان توجور. فوالا داكور. فوالا إلا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون متنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تي لي ستوديو باش ان شاء الله تاهم ينضموا للقناه واللي مازال ما اشترك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي بون كوراج.